دعا کر لیں. ہاں جی دعا کریں اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں ہمت دے، ہدایت دے، اور خان صاحب کو جو ہے نا لمبی عمر دے تاکہ جو ہے نا چلے جی آپ ساروں کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان عمران خان پی ٹی آئی پی ٹی آئی پی ٹی آئی کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان تیری جان میری جان، عمران خان چاروں صوبوں کی پہچان. عمران خان پی ٹی آئی پی ٹی آئی پی ٹی آئی کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ دیکھو کون آیا سید کون بچائے گا؟ عمران خان چاروں صوبوں کی پہچان. دیکھو دیکھو کون آیا، شیر کا شکاری آیا دیکھو دیکھو کون آیا، شیر کا شکاری آیا تیری جان میری جان، عمران خان چاروں صوبوں سے پہچان. عمران خان پی ٹی آئی 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 تیری جان میری جان، عمران خان چاروں صوبوں کی پہچان. عمران خان اللہ اکبر دوستو میرے ہموطنوں، آج ہم یہاں پر ایک بہت نیک مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور وہ مقصد ہے میرا اور آپ کا، ہم سب پاکستانیوں کا لیڈر عمران خان، جس پر ایک مشکل وقت ہے. اس مشکل وقت میں اس کو ہم سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور ہمارا آج یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد اس نیک انسان کے لیے دعا کرنا ہے. تو میں گزارش کروں گا درانی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور عمران خان صاحب کے لیے دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب العالمین، کل کے حادثے میں ہمارے خان صاحب شدید زخمی ہوئے ہیں، ان کو صحت و تندرستی عنایت فرما. یا رب العالمین، عمران خان کی کاوشیں جو آج منزل کے قریب ہیں ان کو پایا تکمیل پہنچا. یا رب العالمین، خان صاحب کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. یا رب العالمین، ان کی تمام بلائیں ان سے دور فرما. یا رب العالمین، وہ ہمارا لیڈر ہے. ہم نے اپنی زندگی میں آج تک جو بھی نیکیاں کی ہیں، یا رب العالمین ان نیکیوں کو خان صاحب کی صحت کی نظر کر دے. یا رب العالمین، عمران خان کو صحت و تندرستی عنایت فرما. یا رب العالمین، ہمارے خان کو اچھی اور جلد از جلد صحت عطا فرما. یا رب العالمین، اس شخص کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. یا رب العالمین، اس نے قوم کا بیڑا اٹھا رکھا ہے. یا رب العالمین، ہم سب تیری بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں یا رب العالمین کہ ہمارے خان کو صحت و تندرستی عطا فرما. یا رب العالمین، جس شخص کی 17 سال کی محنت تو ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن شاید یہ محنت 17 سال کا تھا تو جب اس نے شروع کی تھی، اس کی محنت کو رنگ دکھا. یا رب العالمین، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی طرف دیکھ اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا رب العالمین، آج قوم کا بچہ بڑا بزرگ سب عمران خان کے لیے دعا کر رہے ہیں. یا رب العالمین، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رد نہ فرمانا. یا رب العالمین، خان کو صحت عطا فرما. یا رب العالمین، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی طرف دیکھ اور ہمارے پاس پہنچتی منزل کی طرف دیکھ. یا رب العالمین، ہم سے ہماری منزل دور نہ فرما اور ہمیں جلد اور جلد
خان کو صحت یابی عطا فرما اور اسے جلد از جلد دیکھیں کہ وہ ہمارا وزیر اعظم ہو اور ہم اس کے دیے نظام میں عدل و انصاف کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. باقی سے جان چھڑا آمین. بہت شکریہ. اور ایک اور بات ہے بھائی صاحب, ہم سنڈے کو یہاں پہ پارٹی رکھیں گے عمران خان کے جیتنے کے لیے. چلے دیکھیں بڑھنا ہے بول تو سوچ کے بند چلی صاف چلی صاف چلی شفاف چلی پاکستان کون بچائے گا پاکستان عمران خان 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 سر پیچھے پیچھے آ جائے ادھر پلیز. دیکھو کون آیا ایک سونامی ایک طوفان عمران خان ایک سونامی ایک طوفان عمران خان ایک سونامی ایک طوفان عمران خان میرا دیس بچا لے اے مولا, جو اس کے دشمن اے مولا تو ان کو اٹھا لے اے مولا, میرا دیس بچا لے اے مولا, میرا دیس بچا لے اے مولا, میرا دیس بچا لے اے مولا, کہ لورے اٹھا سکتے اے مولا تو ان کو اٹھا لے اے مولا, میرا دیس بچا لے اے مولا, میرا دیس بچا لے اے مولا. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ کون بچائے گا پاکستان عمران خان پی ٹی آئی
शेर का शिकारी आया, देखो देखो कौन आया, शेर का शिकारी आया, आई आई पीटीआई, 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 बड़ा फैसला लगेगा। चलो हो गया डॉक्टर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, आई आई पीटीआई, आई आई पीटीआई, आई आई पीटीआई, देखो देखो कौन आया, शेर का शिकारी आया, देखो देखो कौन आया, शेर का शिकारी आया। बस ठीक है राणा साहब, शुक्रिया। ऐसे सुपर मार्केट, बोलो यार, बोलो कोई बात नहीं, ऐसे सुपर मार्केट, देखो देखो कौन आया, शेर का शिकारी आया, देखो देखो कौन आया, शेर का शिकारी आया, आई आई पीटीआई, आई आई पीटीआई, आई आई पीटीआई, बेशुमार बेशुमार, आई आई पीटीआई, आई आई पीटीआई, आई आई पीटीआई, आई आई पीटीआई, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, देखो देखो कौन आया, शेर का शिकारी आया, देखो देखो कौन आया, शेर का शिकारी आया, आई आई पीटीआई, 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 आई आई أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم صرف مختصر سا الگ میں مختصر چند دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ایک ایک منٹ اور وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے پریویس وائس پریزیڈنٹ صاحب تھے کاشف چودھری صاحب، وہ ایک منٹ اپنے کچھ خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا شکریہ کہ آپ لوگ ادھر ٹائم نکال کے آپ آئے، اور ہم سب ادھر اکٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اینڈ پہ ہم دعا کریں گے، اور صرف ایک سمپل سی گزارش ہے کہ فون پہ آپ بیٹھ جائیں اور اپنے پاکستان میں جتنے آپ کے رشتہ دار، دوست، جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں مل کے کچھ کر سکتے ہیں۔ اور ان دی اینڈ جو رجسٹرڈ ہے ٹویٹر پہ، تو یہ صرف اکیلی میری ڈیوٹی نہیں ہے کہ رابعہ ضیاء اور پی ایم ایل این والوں کو جواب دینا۔ آپ سب ٹویٹ کر کے پڑھ رہے ہیں تو انہیں آپ مناسب جواب بھی دیں۔ تھینک یو۔ اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے بڑے دور سے آئے ہیں بیگ صاحب کہ وہ ایک منٹ کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ یہ سلاؤ سے آئے ہیں ماشاءاللہ جی، ساؤتھ ایسٹ سے۔ میرے استاد نے کہا تھا کہ میرے استاد نے یہ کہا تھا کہ آپ لکھ سکتے ہیں، بول نہیں سکتے ہیں۔
تو میں تقریر کرنے کا تو اتنا تجربہ نہیں رکھتا ہوں. صرف یہی کہوں گا کہ آپ لوگوں کا یہاں آنے کا بہت بہت شکریہ. اس مشکل وقت میں آپ عمران خان کے لیے دعا گو ہوں. پاکستان میں عمران کی کامیابی کے لیے آپ اپنے اپنے گھروں گاؤں میں لوگوں سے رابطہ کریں اور انہیں باہر نکالیں کہ وہ آ کے ووٹ دیں اور عمران کو کامیاب کریں. تھینک یو ویری مچ. میں مختصر ریکویسٹ کرتا ہوں فرقان ندیم سے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے اتنی دیر انتظار کیا یہاں پہ, اور ان سب لوگوں کا جو اسپیشلی اس ریلی میں ہے. میں آپ کو کافی سارے لوگ یہاں پہ موجود تھے جب تقریباً 10 دن پہلے ہم نے یہاں سے انہیں رخصت کیا تھا, اور ماشاءاللہ سے انہوں نے یہاں سے جو سفر شروع کیا تھا الفرڈ سے لوٹن, ہیمل ہیمسٹیڈ, پھر اس کے بعد برمنگھم, مانچسٹر, بلیک برن اور نیو کیسل, اسکاٹ لینڈ, تقریباً پورا یو کے جو انہوں نے پچھلے 10 دن میں کور کیا ہے. اور آج پورے لاسٹ ویک سنڈے لندن میں ریلی نکالی گئی تھی, اور آج پھر جو ہے یہ ویسٹ لندن سے ایلنگ, ہونسلو, گرین اسٹریٹ سے ہوتے ہوئے آج یہاں پہ پہنچے ہیں. آپ سب سے درخواست ہے کہ ان کی بھرپور تالیاں بجا کے ان کو داد دیجیے. یقیناً یہ ہیرو ہیں ہمارے, اور جس طریقے سے انہوں نے اویئرنیس اور اس کے ساتھ ساتھ فنڈ ریزنگ کے لیے جو ایک مقصد لے کے یہ نکلے تھے, الحمدللہ پی ٹی آئی یو کے سے یہاں پہ بسنے والے پاکستانیوں نے بہت امداد کی اس میں, اسپیشلی جو نیا پاکستان فنڈ ہے. اور ابھی ہماری بات ہو رہی تھی تو ایگزیکٹ فگر تو نہیں میں بتا سکتا, لیکن میں یہ اتنا بتا سکتا ہوں کہ ہم نے کم از کم 15 سے 20 کینڈیڈیٹس کو یہاں سے سپورٹ کیا ہے. اور باقی رانا اعجاز صاحب, ہاشمی صاحب اور کاشف چودھری صاحب اور ساری ایسٹ آف انگلینڈ کی جو ٹیم ہے, مصطفیٰ کمال صاحب, ان سب کا بھی شکریہ کہ آپ نے یہاں پہ اہتمام کیا. اور پیغام صرف یہی ہے کہ دو دن بہت اہم ہے ہمارے لیے, اس قوم کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحم کیا اور ہمارے قائد عمران خان کو ایک نئی زندگی دی, اور انشاءاللہ ایک نئی زندگی, ایک نیا ولولہ, ایک نیا جذبہ تمام کارکنوں میں بھی ہے. اور جو پیغام انہوں نے کل اپنے ہاسپٹل بیڈ سے دیا ہے, یقیناً اس کے بعد سے پوری قوم جو ہے وہ اس وقت یونائٹڈ ہے اور صرف 11 مئی کا انتظار کر رہی ہے. آپ سب سے درخواست ہے کہ جس طریقے سے بھی ہو سکے مالی امداد کیجیے, اپنی فیملیز کو, اپنے گھر والوں کو, دوستوں کو, رشتہ داروں کو جہاں تک ہو سکے ان کو فون کریں, اور ان کو کینڈیڈیٹس پہ نہیں, ان کو صرف یہی ہے کہ بیٹ میں مور لگانی ہے, اس پہ آمادہ کریں. اور سب سے بڑھ کے جو ہم کر سکتے ہیں وہ دعا ہے, اور لازمی دعا کریں کیونکہ کوشش انسان کر سکتا ہے اور کامیابی جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو انشاءاللہ ابھی خان صاحب کی صحتیابی کے لیے بھی دعا کریں گے اور نئے پاکستان کے لیے بھی دعا کریں گے. میں اب مائک دیتا ہوں رانا اعجاز صاحب کو کہ اس کو آگے چلیں. بہت شکریہ. بس لاسٹ سپیچ ہے جی یہ کاشف صاحب کی, جو کار ریلی کے ون آف دا ممبر ہیں. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں وہ کوئکلی آ کے کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کرواتے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ فرقان بھائی. آپ جس دن ہم یہاں سے نکلے تھے اس دن بھی آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی تھی, اور آج پھر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اور میں اس کے ساتھ ساتھ شکریہ کی بات آتی ہے تو میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کو میں اگنور نہیں کر سکتا. ان میں سب سے پہلے ہمارے عاصم خان صاحب, میں عاصم خان صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. جس طریقے سے انہوں نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا, اور ہماری اس جو سابقہ ہماری کمپین تھی اس میں انہوں نے ہمارے ساتھ ارینجمنٹس کر کے دیے. تو یہ
वजह से मुमकिन हुआ, और उसके साथ साथ जिस तरह इलेक्टेड बॉडीज ने रिस्पॉन्स दिया, सबसे पहले ईस्ट ऑफ इंग्लैंड की बॉडी ने जिस तरह उन्होंने हमें वार्म वेलकम किया, ये हमारी हौसला अफजाई थी। और इस हौसला अफजाई की वजह से ये मुमकिन हुआ कि हम ने इतना 10 दिन का ये टूर किया और उसके रिजल्ट्स जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिले। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, खान साहब एक हादसे का शिकार हुए हैं, उसके लिए एक दुआ के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो मैं सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि इस दुआ पर ही ये काम ख़त्म नहीं हो जाना। खान साहब का जो मिशन है, आज खान साहब एक बिस्तर पर लेटे हुए हैं और एक हादसे की वजह से, तो 17 साल उन्होंने हमारे लिए जदोजहद की है। तो मेरा पैगाम सिर्फ यही है कि अब वो उस मिशन को हम में से हर एक इंसान लेकर आगे चले, हर एक इंसान उसको अपनी जिम्मेदारी समझे, और जो खान साहब हमारे लिए 17 साल से करते आ रहे हैं, हम उसको हर इंसान अपने तौर पर उसको करे। तो उसके लिए सब दोस्तों को फ़ोन करें, रिश्तेदारों पाकिस्तान में सबको फ़ोन करें, जिम्मेदारी ले लें, 10, 20, 30 जितने वोटर आप बना सकते हैं वो बनाएं। और ये 2-3 दिन रह गए हैं, 11 मई पाकिस्तान की तकदीर का फैसला होगा। और मुझे उम्मीद है जिस जोश और जज्बे से आप लोग लगे हुए हैं, सब लोग लगे हुए हैं, अभी आज भी इस रात के इस वक्त आप यहाँ पर खड़े हैं, ये इस चीज़ की निशानी है कि हम सबको एहसास है कि पाकिस्तान में तब्दीली आनी चाहिए इंशाअल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इंशाअल्लाह 12 मई को एक अच्छी सी पार्टी रखेंगे और सब लोग जो है वो फतह का जश्न मनाएंगे। बहुत शुक्रिया। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? बड़ा ज़बरदस्त जी इन्होंने ताशिफ साहब ने जैसे अर्ज़ की है कि खान साहब ने जो कल जो खिताब किया वो देखें कि उन्होंने ये अपने लिए नहीं कहा कि मेरी सेहतयाबी के लिए दुआ करें, उन्होंने ये कहा कि मैंने जो कर सकता था मैंने कर दिया। और खान साहब ने ये भी कहा कि मैं तो 5 साल बर्दाश्त कर लूँगा अगर आप लोगों ने PTI को कामयाबी नहीं दिलाई, लेकिन हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, यानी कि अवाम। तो मैं अब मुख्तसरन दावत दूंगा इमरान दुरानी साहब से, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो क्विकली और प्लीज़ सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं जी, कुछ साथी इन लोगों के आ रहे हैं, तो हम कहते हैं वो भी ज़रा दवा में शामिल हो जाएं, अदरवाइज़ हम इस वक्त तक दवा करवा चुके थे। तो प्लीज़ सिर्फ थोड़ी देर हमें टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतन की मिट्टी गवाह रहना। खान साहब की 17 साल की मेहनत, 17 साल की नहीं गालबन उनकी 50 साल की मेहनत, आज तक वो अपना पसीना बहाते आए, अपना खून पसीना इस मुल्क की तामीर और तरक्की पर वो डालते रहे। और उनकी मेहनत का सिला ये है कि आज PTI माशाल्लाह इस कदर मजबूत है कि चारों तरफ फैली हुई है। लेकिन जो कल के हादसे के बाद से सूरत हाल ये है कि हम सब लोग जो है वो उनके कामयाबी के लिए, उनकी सेहत के लिए और उनके ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को उनका पैगाम पहुंचाने के लिए ज़्यादा तेज़ी से काम करें और कोशिश करें कि ज़्यादा जल्द से जल्द जो है खान साहब दुआएं करें कि खान साहब जल्द से जल्द सेहतयाब हों। बहुत शुक्रिया। हमारे एक और बड़े प्यारे साथी और एक्टिविस्ट PTI के साउथ ईस्ट से सिकंदर साहब आए हुए हैं माशाल्लाह। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 मिनट के लिए अगर वो कहना चाहें प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे साथियों और PTI के बहुत ही इम्पोर्टेंट कारकुन हैं आप, तो मेरी एक आप लोगों से गुजारिश है कि जैसे कि भाइयों ने कहा है कि आप काइंडली 2 दिन रह गए हैं, आप फ़ोन करें अपनी अजीज़ों को, और ये एक इनफैक्ट एक चेन है, एक बंदे को कहेगा आगे 2 कहेंगे, ऐसे ही चेन बिल्ड अप होता जाएगा। तो मेरे ख्याल में जो है वो खान साहब ने जितनी मेहनत करनी थी वो अब कर दी है, अब हमने उसको आगे जो है लेके चलना है। तो इंशाल्लाह जीत हमारी होगी, जीत PTI की होगी इंशाल्लाह। मैंने अभी फ़ोन किया था दिन को पाकिस्तान, तो इस्लामाबाद में रैली चल रही थी, तो वो लोग कह रहे हैं कि इट इज़ अ टोटल
different ball game. आप जो भी मीडिया पर सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, it's a total different game है. बस दुआ करें कि अल्लाह खैर करे और 11 मई के बाद इंशाल्लाह पीटीआई पावर में होगी इंशाल्लाह. बस दवा से पहले फिर माजरत के साथ आखिरी तरकीब एक छोटी सी हमारे पीटीआई ईस्ट ऑफ इंग्लैंड के सबसे पुराने वर्कर्स हैं. इनको हम इनको बुजुर्ग पीटीआई के सियासतदान के नाम से भी पुकारते हैं. ये ऑनर है जी इनके लिए. उम्र से इतने नहीं लगते लेकिन सबसे पुराने हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. खान साहब की सेहत तो इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगी. बस सिर्फ आपसे ये गुजारिश है कि अपनी सेहत ठीक करने के लिए, अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए हर बंदे को निकालें. हर बंदा जो भी बैठा हुआ है, कहीं आपका दोस्त रिश्तेदार कहीं पे भी बैठा है, हमारी 2-3 दिन सिर्फ यही कोशिश होनी चाहिए कि उनको फ़ोन के ऊपर निकालें. क्योंकि यहाँ पे हर बंदा जो खड़ा है वो सिर्फ इसी वजह से खड़ा है. हमारे मुल्क में हमें चांसेस नहीं मिले, इसी वजह से जितना भी टैलेंट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसी वजह से हम अपने प्यारों से दूर बैठे हैं. अगर हमारा सिस्टम मुल्क का ठीक होता तो हम अपने प्यारों के पास बैठे होते. तो दुआ करें अपने लोगों के लिए जो 18-18 घंटे 20-20 घंटे लोड शेडिंग का अज़ाब बर्दाश्त कर रहे हैं. उन मजदूरों का ख्याल करें कि जो फैक्ट्रियों में जाते हैं, सारा दिन बिजली नहीं आती और वो सिर्फ घर वापस आ जाते हैं और वो डेली उजरत पे काम कर रहे हैं. आप इमेजिन करें कि उनके बच्चों के ऊपर क्या बीत रही होगी. तो सिर्फ उन लोगों का, उन बच्चों का ख्याल करें. अगर हमारे साथ ये बीतती और हमारे बच्चे घर में भूखे होते हैं तो हमारे ऊपर क्या. सिर्फ इसी बात का तसव्वुर करके इन करप्ट हुक्मरानों को फारिग कर दें और नई पीटीआई को लेके आए ताकि हम एक नए जज्बे के साथ अपने मुल्क को तामीर कर सकें. इंशाल्लाह पीटीआई आएगी और 5 साल के बाद इंशाल्लाह ताला आपको ये मुल्क एक डिफरेंट मुल्क नजर आएगा. और यहाँ के बहुत से लोग इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जैसे ही पीटीआई आएगी 1-2 साल के बाद वो पाकिस्तान मुंतकिल होने का सोचेंगे इंशाल्लाह ताला. तो यही हमारी दुआ है. इसलिए अपनी कौम की सेहत के लिए दुआ करें प्लीज. और ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि हर बंदे का यहाँ पे 25-30 बंदों के ऊपर तो असर और सुख जरूर है, जिनको वो पैसे भेजते हैं, जिनके साथ वो हर मुश्किल वक्त में काम आते हैं. सो इसलिए प्लीज मेरी दुआ है कि हम अपने पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बनाएं और अपने मुल्क के लिए कुछ काम कर गुजरें. और हम यहाँ पे बैठ के यही काम कर सकते हैं कि उन लोगों को मोबिलाइज करें, उन लोगों को तबलीग करें ताकि वो उस दिन जाके वोट करें. और सबसे ज़रूरी बात, हमारे जो बुजुर्ग वोटर हैं, हमारे पेरेंट्स जो हैं स्पेशली, वो लाइनों में नहीं खड़े हो सकेंगे. इसलिए उनको ये तलकीन करें कि सुबह सवेरे निकल के पहले टाइम पे जाके वोटिंग करें ताकि लोग उन लोगों को ज़्यादा देर यूज़ में ना खड़ा होना पड़े. बस थैंक यू वेरी मच. और खान साहब के लिए दुआ करें. मैं अब हाशमी साहब को जो हमारे प्रेसिडेंट हैं ईस्ट ऑफ इंग्लैंड के, तामी दुआ के लिए और वो कुछ कहना चाहेंगे. इससे पहले कि हैंड ओवर करूँ, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि 11 मई को आप सारे के सारे स्पेशली अपनी जो बहनें हैं, माएँ हैं, बेटियाँ हैं, उनसे रिक्वेस्ट ये करें कि वो पाकिस्तान में जितने भी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ हैं उनको कॉल करें और उनको 3 दफ़ा कॉल करें. एक मॉर्निंग में करें, फिर कैचअप कॉल करें, फिर फाइनल उनको आफ्टरनून में कॉल करें. और मैं एक ये रिक्वेस्ट, हमने एक अरेंजमेंट किया छोटी सी, जो हमारी बहनें और माएँ हैं वो जो पाकिस्तान कॉल करना चाहती हैं, हमने उनके लिए एक फ्री लाइंस का अरेंजमेंट किया हुआ है. और उसका ये होगा कि वो अपना लोकल नंबर डाल करेंगी, इधर की 0208 या 0207, उसके बाद उनकी कॉल थ्रू हो जाया करेगी पाकिस्तान. तो वो अगर कुछ इंटरेस्टेड है, डेडिकेटेड वुमेन है, अगर आपकी माँ, बहन, बेटी कोई भी हैं तो मुझे बताए, मैं उनका नंबर कनेक्ट करवा दूंगा और वो 11 मई को फ्री कॉल कर सकेंगी पाकिस्तान दा होल डे. और दूसरी जो मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि खान साहब ने ये जो खिताब किया है कल, ये बड़ा इमोशनल खिताब है. एक सख्त से सख्त दिल बंदा भी रोए बगैर नहीं रह सकता अगर खान साहब की वो तकरीर सुन ले, वो जिसने खिताब सुना होगा. आप इसको प्रमोट करें. उस दिन हम कुछ दोस्तों ने ये अरेंज किया है कि उसके लीफलेट्स, खान साहब की वो वाली पिक्चर और उसके नीचे खान साहब का वही मैसेज घर घर पहुंचा दें
अपने प्रिंटर्स यूज़ करें, उसको प्रिंट करवाएं ब्लैक एंड वाइट से ही। लोग जब वो पिक्चर देखेंगे उनको वो मैसेज भी रिकॉल होगा और वो डेफिनेटली पाकिस्तान अपने मुल्क के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। अल्लाह भाई को इंशाल्लाह। मैं अब फाइनली सईद हाशमी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना मुख्तसर बयान भी दें। थोड़ा भी हुआ है PTI यूपी ऑफिशियल के ऊपर क्या सबका जो मैसेज है जी वो थैंक यू वेरी मच दुरानी साहब ने कहा जी वो मैसेज PTI यूके की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं अब दावा देता हूँ सईद हाशमी साहब को। थोड़ा सा खुल जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी मुख्तसर सी कॉल पे PTI ईस्ट ऑफ इंग्लैंड और PTI लंदन की तरफ से जो हमने रिक्वेस्ट की, सारे लोग यहाँ पे हाज़िर हुए। और दूसरी अहम बात, तमाम बातों की एक बात कि अल्लाह ताला ने हमें हमारी ज़िंदगियों में एक ऐसा लीडर दे दिया है कि हमारा अब अल्लाह पे गिला नहीं रह जाएगा। अब हम कल को गिला नहीं कर सकेंगे कि जी हमें तो कोई लीडरशिप ही नहीं मिली थी। इमरान खान ने अपने 17 साल में अपना सारा रोल प्ले करके हमें बता दिया कि हम अगले 17 साल में किस तरह काम कर सकते हैं। और कल की जो उनकी स्पीच थी वो ऐसी स्पीच थी कि जो तारीख में एक अहम बात बता रही है कि हम तमाम लोग वही जज्बा पैदा कर लें अपने अंदर जो हमारे लीडर ने पूरे 17 साल के साथ तनो तनहा मेहनत की, कोशिश की और आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो फरसूदा निज़ाम हमारे यहाँ चल रहा था, जो नाइंसाफ़ी का निज़ाम चल रहा था, जो जुल्म बर्बरियत का निज़ाम चल रहा था, उसको चैलेंज कर दिया। और आज हमारे पास पूरा मौका है अगले 2 दिनों में कि हम जो कर सकें, टाइम दें, फ़ोन करें पाकिस्तान में, वोट दिलवाएं। अब इसके बाद खान साहब पे किसी का कोई गिला नहीं, अल्लाह ताला पे भी किसी का कोई गिला नहीं। हमें बिल्कुल प्लेटफॉर्म मिल गया, हमें लीडर मिल गया, हमें एक जमात मिल गई, हमें PTI मिल गई। अब हम पे है कि हम अपना रोल कितना अदा करते हैं, कितना टाइम देंगे, किस तरीके से इसे कंडक्ट करते हैं कि कल को हम अल्लाह के हुजूर सुरखरू हों और अपने बच्चों को जवाब दे सकें। तमाम दोस्त हाथ खड़े करें और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्ली अलैहि। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। नस्रुम मिनल्लाहि फ़तहुन क़रीब, नस्रुम मिनल्लाहि फ़तहुन क़रीब, नस्रुम मिनल्लाहि फ़तहुन क़रीब। या अल्लाह, हमें सबसे पहले अपना बेहतरीन रोल अदा करने की तौफीक अता फरमा। या बारी ताला, हमारे ऊपर हमारे लीडर का साया देर तक हमारे सरों पे कायम रख। या अल्लाह, हमें इस जुल्म के निज़ाम से नजात अता फरमा। या बारी ताला, हमारे लीडर को सेहत कामिला आजला अता फरमा। या बारी ताला, हमें उसी तरह अपनी कौम के लिए जानसार बनने की तौफीक अता फरमा। या बारी ताला, हमें उसी तरह अपनी कौम के बारे में सोचने की तौफीक अता फरमा। या बारी ताला, हमें उनके सुनहरी असूलों को अपनाने की तौफीक अता फरमा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को वो हमेशा रेफ़र करते हैं, वो हर बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक से रेफ़र करते हैं। सारी दुनिया ये समझती थी कि वो एक मॉडर्नाइज्ड और वेस्टर्नाइज्ड इंसान हो सकता है, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने उसे हिदायत बख्शी है और वो हमारे सभी के लिए मशले राह बन चुके हैं। या बारी ताला, हमें उनके इस काज को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमा। हम इस काज को हमेशा के लिए अपना लें, सच्चाई को अपना लें और अपनी कौम के लिए सोचें, ना कि सिर्फ अपने लिए सोचें। या बारी ताला, हम तमाम में यूनिटी अता फरमा। हम एक फैमिली, एक मोमिन की तरह आपस में
दोस्तों की तरह रहें, आपस में कोई ऐसा निफाक ना पैदा हो जिससे पार्टी को नुकसान हो, दोस्तों को नुकसान हो। या बारी ताला हमारे दिलों को सीधा और साफ अता फरमा। हम पार्टी के लिए नेक नियति के साथ काम करें और आगे बढ़ें और अपने लीडर के उस ख्वाहिश को पूरा करने की या बारी ताला हमारी मदद फरमा। कल को हमारा लीडर 11 मई की शाम को कह सके कि हाँ मेरे शाहीनों ने मेरे लिए काम किया है, अपनी कौम के लिए काम किया है, और ये साबित किया कि तमाम दोस्त मिलके जिस तरीके से यूथ को मोबिलाइज कर रहे हैं, हम अपनी उस फतह के करीब पहुँचें, उस फतह को पालें जिसके बाद पाकिस्तान में एक इंसाफ का निज़ाम आ जाएगा, पाकिस्तान में साफ़ सुथरी सियासत का आगाज़ होगा, पाकिस्तान में एक मॉडल पाकिस्तान जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम उम्मा में जो हमारी एटॉमिक पावर है, अल्लाह ताला इसको मज़ीद इज़्ज़तें बख्शेगा। हमारे एयरपोर्ट पे हीथ्रो पे इंटरव्यूज़ होने बंद हो जाएंगे इंशाल्लाह। जब हम वापस जाएंगे तो शायद कई दोस्त आए ही ना कि वो वहीं पे एंजॉय करें अपनी लाइफ। या अल्लाह हमें इस काबिल करके अपनी माएँ बहनें जो हम प्रदेश में यहाँ 3-3, 4-4 साल काट रहे हैं, हम वापस नहीं गए दोस्त, या अल्लाह पाकिस्तान को इतना मजबूत कर कि हम यहाँ इनको सलाम करके वापस चले जाएं और अपने भाइयों के साथ माओं के पास रहें और अपने खुशियां गमियां देखें। या बारी ताला हमारे लीडर को सेहत कामिला आजला अता फरमा। या बारी ताला हमें उनके मिशन को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमा। या बारी ताला हम अपनी पूरी जिंदगी, तमाम बाकी जिंदगी, इलेक्शन का रिजल्ट इंशाअल्लाह ताला हम जीते हुए हैं, उसके बाद हमें इस पे कायम और दायम रख, हमें कोई लालच ना आए, हम सिर्फ कौम का सोचें, सिर्फ अपना ना सोचें, सिर्फ कौम का सोचें, और हमें अपने लीडर के बताए हुए असूलों पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही व हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम।